diridhai oleh Allah ya. Ya, doanya juga penting. Nah, oke, untuk terakhir ini saya cek dulu ya. Terakhir itu kita bahas apa namanya? Oh ya, apa namanya? Identity ya. Terakhir kita bahas identity. Ya, oke. Oh ya, terakhir kita bahas identity dan saya sudah kasih ini ya, saya sudah kasih tugas. Ya, kemudian mungkin saya cek dulu ya. Kelas 10. Nah, oke, nah untuk identity ini, jadi kita sudah bahas penggunaan ya, artinya identity kita sudah bahas apa dua identity yang kita akan pakai, yaitu pertama adalah tan theta sama dengan sin theta per cos theta ya. Dan ini yang pertama ini sebenarnya kita sudah bahas sejak awal ya, sejak trigonometri di segitiga siku-siku ya. Ini dari definisi paling awalnya, sin, cos, dan tan. Nah, tapi mungkin di sini karena kita sebut sebagai identity, berarti penegasan kembali ya bahwa mungkin saya share dulu ya. Nah, di sini karena kita sebut sebagai identity, maka ini menjadi penegasan kembali bahwa hubungan ini tan theta sama dengan sin theta per cos theta ini berlaku untuk tetanya berapapun gitu ya. Jadi kalau tetanya 1 derajat, maka tan 1 derajat sama dengan sin 1 derajat per cos 1 derajat. Tan ya berapa misalnya? Tan 99 gitu ya derajat sama dengan sin 99 derajat per cos 99 derajat dan seterusnya. Tetanya kalian bisa ganti berapapun, persamaan ini tetap menjadi benar gitu ya. Begitu pula yang kedua yaitu sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Kemudian sin theta, ya ini contoh ya kemarin saya sudah berikan. Jadi proof the identity cos squared theta minus sin squared theta equals to cos squared theta minus 1. Yeah. So yeah, this is an example that I gave you. This is actually from the book, yeah, from your book. So basically, when you are trying to prove some statement in a mathematics, you cannot use the statement itself, ya. Jadi kalau kamu diminta membuktikan sesuatu,
dalam matematika ya, itu kita belum bisa atau kita tidak bisa menggunakan sesuatu pernyataan itu gitu ya. Karena apa namanya? Artinya gini, kalau kita gunakan artinya kita sudah menganggap bahwa pernyataan itu benar gitu kan. Sedangkan ya itulah tujuannya kita memprove gitu kan, membuktikan bahwa persamaan tersebut benar. Nah, jadi prinsipnya adalah kalau kita punya pernyataan di sini, ya sebenarnya bisa ya kita gunakan pernyataan ini, tapi justru dengan cara sebaliknya, itu namanya proof by contradiction ya. Cuma mungkin nggak masuk sih ke materi. Intinya secara umum proof yang direct gitu ya, proof yang direct seperti ini biasanya kita mulai dengan mengasumsikan bahwa dengan tidak mengasumsikan apa-apa ya. Jadi kita punya pernyataan seperti ini, kita asumsikan kita belum tahu gitu ya. Kita anggap dulu bahwa kita belum tahu pernyataan ini. Nah, kita mulai dari satu sisi biasanya. Atau cara lain kita bisa gunakan, ini ada di buku juga ya, mungkin saya share screen-nya ke situ aja dulu. Nah, ini identity, sorry. Ya, pokoknya ini identity ya. Jadi metode yang sering digunakan adalah, ini ada metode 1, ada metode 2 kalau di buku itu. Yang sering kita gunakan justru adalah metode 2 ya, yaitu kita ambil satu ruas. Kalau kita punya persamaan seperti ini ya, kita mau membuktikan persamaan seperti ini. If you want to prove such an equation, usually we start with one side ya, one side of the equation, which looks more complex ya. Probably more terms or more factors and so on. Jadi kalian mulai dari yang lebih kompleks atau rumit dulu gitu ya, di antara kedua ruas ini. Ya, kalian bisa lihat ruas kirinya adalah cos theta per 1 min sin theta, kurangnya 1 per cos theta. Ruas kanannya hanya tan theta ya. For this example, this is it's pretty easy to decide where we will start ya. So because the left hand side is much more complex than the right hand side, then we start with the left hand side. LHS di sini left hand side ya. RHS mana RHS tuh? Nah, LHS ini left hand side, RHS right hand side, artinya ruas kiri, ruas kanan. For this equation or this identity, it's pretty easy to decide to start from the left hand side, and then you manipulate the expression to get the right hand side ya. So we have gone through this last meeting. So you can do many things with the equation. Sometimes it's not not very obvious what to do with this thing, but just do what you can ya. Jadi contohnya di sini kita punya pecahan, ya silahkan disamakan penyebutnya dulu gitu ya. Artinya satu hal yang bisa kita lakukan. Dan bandingkan juga dengan identity yang kita punya. Bandingkan juga dengan identity yang kita punya. Jadi kalau kita punya
Dibandingkan juga dengan identity yang kita punya, jadi kita punya kan atau rumus atau persamaan apapun ya yang kita punya. Jadi yang kita punya di sini tan theta sama dengan sin theta per theta, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Di sini kita di ruas kirinya tidak punya apa-apa gitu ya, yang sesuai dengan ini. Maka ya kita coba dulu samakan penyebut misalnya. Atau misal kalau ada pangkat, ya kita coba pangkatin dulu gitu ya. Kalau ada perkalian, kalau ada kurung-kurung perkalian gitu ya, perkalian kita coba kalikan dulu mungkin. Ya kadang justru kita coba faktorkan dulu mungkin ya, untuk menyederhanakan. Untuk menyederhanakan, nanti contohnya di sini kita setelah kita samakan penyebut, so after we change the denominator, yeah, you can see now we have in the numerator we have cos squared theta, jadi cos kuadrat theta ya, cos kuadrat theta, dan kita tahu bahwa cos kuadrat theta kita punya hubungan ini gitu ya. Kalau kita punya cos kuadrat theta, kita punya hubungan ini. Kita coba gunakan, dan ternyata ya sesuai dengan harapan gitu ya. Seperti itu. So that's method 2, and actually this method 2 is more commonly used, I think. Yeah, for method 1, it's not very direct ya. Jadi kalau metode 2 ini sangat-sangat langsung ya, dari ruas kiri kita ubah sampai dapat ruas kanan ya. Sehingga kesimpulan akhirnya ya mudah saja, yaitu ruas kiri sama dengan ruas kanan gitu kan. Sesuai dengan yang mau kita buktikan. Nah, metode 1 ini justru agak tidak direct ya. Jadi kita punya left hand side-nya cos squared theta minus sin squared theta. Right hand side we have 2 cos squared theta minus 1. So instead of doing it like this ya directly to change from one side into the other side, from one side into the other side. Instead of doing that, we can also show that their difference equals 0 ya. Jadi kita bisa buktikan juga bahwa selisihnya sama dengan 0. Selisihnya sama dengan 0, sehingga kalau selisihnya sama dengan 0, apa artinya? Artinya kiri sama dengan kanan gitu kan. Jadi kalau A kurang B sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan B gitu kan. Ini juga sama seperti itu. Kita membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, tapi kita justru buktikan hal lain, yaitu ruas kiri kurang ruas kanan sama dengan 0. Nah, ini beda ya, cuma ujung-ujungnya sama gitu kan kesimpulannya. Bahwa berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Nah, itu. Yeah, and actually there are many ways to prove a statement in mathematics. But I think for this course, for this syllabus, basically you only do this type of proving ya. Jadi kalian melakukan pembuktian seperti ini. Di kurikulum nasional sendiri sebenarnya ada satu lagi pembuktian itu dengan induksi ya istilahnya. Induksi, tapi selama pandemi ini kita gunakan kurikulum pandemi atau kurikulum darurat ya istilahnya. Kurikulum darurat itu tidak dimasukkan ya induksi. Jadi ya sama di Kurnas juga cuma pembuktian yang dilakukan cuma seperti ini, bukan cuma ya, yang pembuktian yang dilakukan adalah dengan metode yang seperti ini ya, metode langsung seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, saya rasa cukup untuk ini. Kita lanjut ke persamaan. Nah, jadi kemarin saya sudah bilang, so I told you that the equation, the identity, these two identities are,
Ya, udah terlanjur. Yeah, so these two identities are, we use them. The first one is to prove another identity. Okay, another use is to solve equations. Yeah, solve equations. Yeah, and for that, let me just give some examples. So yeah, usually, okay, sebentar. Graph. Ya, kemarin belum kita bahas ya tentang ini. Yeah, so yeah, so basically, just like algebra, there are many types of equations. So in algebra, you have linear equations, persamaan linear, and then you have quadratic equation, and so on. So yeah, the same thing is also true for trigonometry. Yeah. So what you did previously, so yeah, we are going to use identities to solve trigonometric equation. Yeah, actually using trigonometric identities to solve trigonometric equations. Okay. Simplifying expression. Oh yeah. Yeah. So when we are talking about trigonometric equations, what we have learned is of this form, ya. Jadi jar trigonometric equation yang bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, sin x sama dengan setengah, sin x sama dengan sekian, atau cos x sama dengan sekian, gitu ya. Okay, but yeah, as I said before, trigonometric equations are not always that simple, ya. So so for example, we have, if we have something like this, ya, for example, oke, jangan sin terus ya, cos sekali-sekali. Cosine of x or cosine of theta equals berapa nih misalnya? 0.7 ya misalnya. Ya, cosine of theta equals 0.7. Then for theta between 0 and 360 degrees. Then you should know for this type of equation how to solve for theta, ya. How to find the values of, or the possible values of theta. Yeah, so first we need to find one value or one particular value, ya, in let's use the terms that we have learned, ya. So first we need to find the principal values, ya. Dan masih ingat principal value, intinya mah kita pakai kalkulator, ya. So principal value itu yang ini. Jadi intinya nilai-nilai di mana nilai-nilai untuk x-nya, ya, sehingga sin cos dan tan-nya ini menjadi fungsi, gitu ya. Artinya dia satu-satu. Ya, tapi gampangnya principal value itu adalah yang kalian temukan dengan menggunakan kalkulator.
Okay, so cosine of theta equals 0.7. So we can use calculator to find theta. Or actually, we can use this one. Ya, ini kebetulan ya, kebetulan karena kita sudah pernah hitung sebelumnya sin X sama dengan 0,7, X-nya berapa. Maka untuk cos bisa kita gunakan related angle juga ya. Karena saya kalau buka kalkulator kelamaan, jadi saya pakai itu saja ya. Jadi 90 kurang 44,4. 55,6 ya. Yeah, so just assume I use filter and find that theta equals 55 or cosine inverse of theta of 0.7 equals 55.6 degrees. So in this case, if we want to find the value of theta between 0 and 360 degrees, one way that we can do is to sketch the graph of cosine of y equals cosine of x from 0 to 360. Yeah. 360 degrees, and we have 0.7 around here, and then it's something like this. So we have 2 points of intersections, 2 intersections, this one and this one. Let's use red so that you can see it more clearly. The first one is this one, which we got from our calculator, and the second one is in the 4th quadrant. Yeah. And by using the symmetry of the graph, we can conclude that the angles that satisfies these equations are the first one is 55.6 degrees. The second one is 360 minus 55.6. Oke, maaf. Mungkin saya salah hitung ya. Oke, sorry, bukan 55 ya, 45. 45.6. Yeah, so 45.6, and this one is 360 minus 45.6. So 314.4 yeah, 0.4. Yeah, this is the basic of trigonometric equations. So you have sine of theta or cosine of theta or tangent of theta equals some numbers. And but trigonometric equation doesn't always look like that. So we can find trigonometric equation which is more you can find many variations. For example, like this one, cosine squared of theta, let's say, minus minus cosine of theta equals 2, for example. And then again, we want to find theta between 0, let's say between 0 and 360 degrees. In this case, we cannot use our calculator directly. Jadi soal seperti ini kita tidak bisa langsung pakai kalkulator ya. But what we can do is we change
this into a quadratic equation, yeah. So yeah, you can keep the variable. So the variable in this case is cos x. So you keep cos x, or maybe if you prefer, you can change the variable to y or something else. So cosine square of x of theta minus cosine of theta minus 2 equals 0, ya. So this is a quadratic equation in cos x, cos theta, ya. Ini adalah suatu persamaan kuadrat dalam cos theta, artinya variabelnya di sini cos theta. Yeah, so if you prefer, you can substitute something like y equals cos theta, for example, and then you will get y squared minus y minus 2, ya, equals 0. Yeah, this is just preference, yeah. If you think this looks easier, or it doesn't make your head spin. Yeah, I mean some people doesn't like this because they don't really see quadratic equation from this form, but yeah, it's just your preference. So yeah, you can, in this case, you can factorize, or if you cannot factorize, then you can use quadratic formula, for example, to find cosine of theta, yeah. So yeah, in this case, we can factorize. You will get cosine of theta minus 2 times cosine of theta plus 1 equals 0, which means cos theta equals 2 or cos theta equals negative 1, yeah. Okay, so yeah. So again, from this equation, yeah, we're actually simplifying, yeah. We are actually simplifying the equation to get to our basic trigonometric equation, yeah. So the form cos of something or sine of something or tangent of something equals number, ya. Jadi di sini cos theta sama dengan 0,7, ini yang dasar yang seperti ini gitu ya bentuknya. Dari persamaan ini cos kuadrat min cos min 2 sama dengan 2, kita ubah menjadi cos theta sama dengan 2 atau cos theta sama dengan negatif 1 yang ya menjadi bentuk dasar lagi gitu ya. Dari situ barulah kita cari tetanya. Nah, so yeah, so that's basically the idea of quadratic trigonometric equation, yeah. So you have an equation, you want to simplify the equation so that you can find the basic form, yeah. So the form like sine theta equals something, or cosine theta equals something, or tan theta equals something, yeah. Yeah, okay, and next, okay, we have cosine theta equals 2. Yeah, if you remember, the range for cosine is only between negative 1 and 1. Yeah, that means if we have cosine theta, the highest you will get is 1. Yeah, so you will never get cos theta equals 2, which means this one doesn't have a solution. Yeah, so this one doesn't have a solution, or yeah, this one, this is no solution. No solution. Yeah, for the second one, cosine of theta equals negative 1. You can see directly from the graph, negative 1 is over here, which means theta is 180 degrees, or you can use your calculator. You will get the same answer. Theta equals negative 108, sorry, not negative, yeah. Theta equals 180 degrees. Yeah, and in this case, by the way, there is only one point, yeah, only one coordinate that satisfies this equation. Jadi cuma ada satu theta ya yang memenuhi cos theta sama dengan negatif 1, yaitu 180 derajat saja di tengah-tengah sini ya. Ya, artinya biasanya kalau untuk persamaan trigonometri biasanya jawabannya lebih dari 1, tapi belum tentu selalu lebih dari 1 ya. Bisa jadi ternyata cuma ada satu jawaban seperti ini. Nah, terus apa lagi?
Yeah, okay. Yeah, so another example. Yeah, let me give you another example of this nature. So yeah, let's say yeah, let's say 6 cos. Oke, sekarang mungkin saya pakai sin lagi ya. Saya pakai tan deh. Okay, let's say yeah, 6 tangent of theta, tangent squared of theta equals, let's say yeah, let's say 6 of tangent square, 6 tangent square of theta equals tangent of theta plus 1. So yeah, this is yeah, or maybe let me use another example from the book. Oke, nggak ada ya. Ini udah nggak apa. Ini aja deh. Okay, yeah, so for example, we have this equation, and again, we want to solve between 0 and 360. Yeah, or let's change the interval, let's say from 0 to or from negative 180 to negative 180, yeah. Yeah, so in this example, yeah, the steps are basically the same. You have this equation, you want to simplify so that you get this type of equation, yeah, tangent of theta equals something or tangent of theta equals something. And then for both equations, you can solve separately, yeah. You can solve this one and you can solve this one for theta. And then, yeah, all the solution for both equations are what you want, yeah. Yeah, so okay, again, this is actually very similar to the previous one. So we have 6 tangent square of theta equals tangent theta plus 1. We can change it into 6 tangent squared of theta minus tangent of theta minus 1 equals 0. And then you factorize, yeah. Okay, one obstacle here is probably factorizing this one. Yeah, so let me check. So okay, one of them should be positive, yeah. Let's check which one is that. Minus 2 tangent of theta minus 3. So yeah, this one should be negative and this one positive. Yeah, so we get the equation. Yeah, or we get the vectors, and then you can get that 3 tangent of theta plus 1 equals 0. So tangent of theta equals negative 1/3. Or 2 tangent of theta minus 1 equals 0. So tangent of theta equals 1/2.
So tangent of theta equals 1/2. Yeah. So the next step is, again, you can use your calculator and then you can use the graph to check the values. Yeah. Okay, so for this one, it's not very easy to conclude. Yeah, you have to use your calculator. Yeah. So you will find arctan or tangent inverse of 1/3. Arctan dari sepertiga gitu ya. Maaf, negatif sepertiga berapa? Nanti di situ dapat tetanya berapa ya. Ini kalau dilihat dari ininya, dilihat dari apa namanya? Mungkin kita sketch aja untuk membantu. Nanti untuk nilainya ya silakan dicek ininya ya, dicek kalkulatornya. Okay, so between 0 and 180, we know that tangent has period 180. So the tangent graph looks like this, something like this. And then we have an asymptote here. And this continues from downwards, from down part, the down part. Yeah. Yeah, so this is from 0 to 180 degrees. And then, yeah, to get negative 180 degrees, then we just continue left, continue to the left. Yeah, so something like that. And then oops. Yeah, so something like this, from negative 180 to 180. So yeah, for example, tangent of theta equals negative 1/3. Let's say is over here. So we know that from negative 180 to 180, we have two intersections. We have two intersections over here and over here. So there would be two solutions, yeah, from the first equation. So something and something. Then for tangent of theta equals 1/2, so it's slightly bigger. Belum, Pak. Yeah, you will also get two. Udah. Kirain teh. Bapak, tapi Pak Harunnya nanya, emang saya kejabatan apa teh? Ya udah Pak, itu Bapak ikut aja kata gini, kalau masalah itu mah nanti dijelaskannya kata seperti itu. Yeah, so again you'll get two intersections, yeah, from this one and this one. So 1, 2, Bapak aja itu Pak ya, tapi udah kok, udah. 3, juga udah ke beliau. 4, yeah. Yeah, so yeah, the numbers, what are the numbers? You can check by yourself by using your calculator. So yeah, any questions so far? Yeah, we basically just review what we have done before. Okay, so far so good. Insyaallah, Mister. Okay, inshallah. Yeah, so let's continue. Yeah, let's continue with the next one, which is when we have to use identities, yeah. So the usual example are something like this.
So again, let's say sine squared of theta equals cosine squared of theta. Yeah, let's say minus 2 cosine of x plus 1. Theta, sorry, plus 1. So yeah, this is different from the previous one, where yeah, in the previous one we only have one variable, one function that we can see as a variable, which is cosine theta, or in the next example tangent of theta. In this case we have two, which is sine of theta and cosine of theta. Okay, so how to deal with this one? So the principle is to reduce the number of variable. So we have sine square of theta, we have cosine square of theta. So you should remember our identity. To be exact, the second one, which is this one. We can use sine squared of theta plus cosine squared of theta equals 1. Okay, so how to use this equation? There are several ways to use this equation. So, but usually we use it to substitute sine squared or cosine squared. So, for example, we have sine squared here and cosine squared here. So let's decide which one we will substitute. Jadi kita tentukan mana akan kita ganti. Kalau kita ganti cos kuadrat, nanti kita akan punya sin kuadrat. Nah, masih ada cos ya. Artinya bukan cos nih yang kita ganti. Yang kita ganti justru sinnya supaya jadi cos semua. Supaya jadi satu variabel gitu ya. Jadi kalau cos yang kita ganti jadi 1 min sin kuadrat, nanti kita tetap punya sin dan cos ya. Kita tidak mau itu, tujuan kita akan menyederhanakan ya. Jadi kita pakai sinnya yang kita ganti. So we have sine squared theta plus cos squared theta equals 1. So sine squared of theta equals 1 minus cosine squared of theta. And in this way, you can simplify this equation so that you only have one variable. So sine squared, let's change sine squared into 1 minus cosine squared. So this one become 1 minus cosine squared of theta equals cosine squared of theta minus 2 cosine of theta plus 1. Okay, so as you can see now we only have cosine of theta, cosine of theta, cosine of theta. So we can actually reduce this equation to the previous type, this type. So 1 minus, let's rearrange. We'll get 0 equals 2 cosine squared of theta minus 2 cosine of theta. And then, 1 and 1 cancels out. So this is it. And then you can factorize. So you can, probably you can divide by it also, but it's not very important here. Because we can directly factorize, So 2, we have 2 and 2. So we put the 2 out here, and then cosine squared and cosine squared of theta and cosine of theta. So the common factor is cosine. And then we have cosine of theta minus 1. These are what's left. So this is the factors, and we can then, because this is equal to 0, then 2 cosine of theta equals 0, or cosine of theta equals 0, or cosine of theta minus 1 equals 0. So cosine of theta equals 1.
And again, just like before, we can use the graph and calculator to help us find all the solution. Yeah. So if you are using calculator, then you will get that cosine inverse of 0 equals 90 degrees, and then cosine inverse or arc cos theta 1 equals 0 degrees. So you will get theta equals, sorry, I forgot to specify the interval. Yeah, let's just say it's the usual interval, 0 to 360 degrees. Yeah, so for cosine of theta equals 0, the theta that satisfies this equation, yeah, again, you can use the table. Sorry, not the table, the graph, yeah. So its cosine is like this. So cosine of theta equals 0 is over here and here, which is 90 and 260, yeah. 90 degrees and 260. I mean 270. So. Yeah, for cosine of theta equals 1, yeah, again, this one is pretty apparent from the graph. So it's this one and this one. So it's 0, 90, sorry. Yeah, so for the first one, cosine of theta equals 0, it's 90 degrees and 270 degrees. For cosine of theta equals 1, it's over here and here, so 0 and 360, yeah. Okay, so that's it. That's one example. Yeah, any question? Mister. Yes. Berarti itu kita nge-simplify, habis itu sama kayak kemarin ya, Mister? Iya, betul. Simplify itu sama kayak kemarin. Oke, Mister. Ya, sama-sama. Okay, so yeah, that's an example. Yeah, okay, and thank you for asking, because this is important. Yeah, some students, after they got here, forgot to find theta. Yeah, which is yang sangat disayangkan ya, karena ya tinggal sedikit lagi langkahnya ya. Ini poinnya jadi berkurang. Oops, sorry. Oke. Ya, jadi tadi ya, untuk ini, kalau persamaan trigonometri, maka kita cari biasanya sudutnya ya, tapi ya tinggal dibaca soalnya. Untuk soal-soal Cambridge sih, saya lihat sejauh ini tidak ada yang mencari yang lain gitu ya. Karena bukan PG, jadi pasti yang ditanya X-nya atau tetanya atau Y-nya misalnya. Nah, kalau PG mungkin pertanyaannya lebih aneh-aneh ya. Kadang mungkin kalau bentuknya PG yang dicari, misalnya kita sudah dapat tetanya, yang dicari ternyata bukan tetanya, tapi sin tetanya misalnya, atau misal tannya atau yang lainnya. Itu kalau PG. Nah, next example, let's say, so there are actually many types of this equation. This is one good example. If you are, if you have your book with you, you can see page 293 to 94, yeah. So 293 and 94, and then you can see there we have solve cosine of theta plus 70 degrees equals 0.5. So this one we have done this before, but let's focus on the second one. Sine of 2 theta equals square root of 3 times cosine of 2 theta.
So your next example is mana tadi? Oh, itu. Sine of 2 theta equals square root of 3 times cosine of 2 theta. Yeah, for theta between 0 and 360 degrees. Yeah, something like this. So yeah, how to solve this one? So for this one, yeah, let's again look at our identities. We have the first one, tangent of theta equals sine of theta divided by cosine of theta. Sine squared of theta plus cosine squared of theta equals 1. So yeah, again, let's look at the equation. Yeah, we have sine of 2 theta equals square root of 3 times cosine of 2 theta. So yeah, we don't have any squared here, so it's yeah obviously not the second one, or not yet. Yeah. But then what can we do? Because we still have sine and cosine ya. Jadi di persamaan ini kita punya sin dan kosin. Jadi masih ada dua variabel ya, dua variabel. Kita mau samakan nih, atau kita membuat jadi satu variabel saja. Nah mungkin probably it's not too obvious, but in this case we can actually use tangent ya, tangent of theta. Bentar. Oh enggak. Oh yeah. So in this case we can actually use tangent of theta, yeah, because we know tangent of theta equals sine over cosine. So how do we get tangent from this? Yeah, we can divide by cosine. Yeah. So divide both sides by cosine of 2 theta. You will get sine 2 theta divided by cosine of 2 theta on the left hand side. And on the right hand side, you get square root of 3, yeah, because cosine divided by cosine is 1. So here you get, yeah, and then you can see we have sine over cosine, yeah, which is tangent. And yeah, this is the next step. So you get tangent of 2 theta equals square root of 3. And yeah, and actually for this one, it's not very, yeah, it's not as hard as this one, I think. But if you see this problem for the first time, you will be confused, yeah, because yeah, it's not very obvious that you can divide and get tangent. Ya, jadi secara pengerjaan lebih pendek gitu ya, lebih pendek pengerjaannya dibanding contoh sebelumnya yang ini. Karena dalam 2 langkah saja kita sudah dapat ya tan theta sama dengan ini kan faktorin dulu, nanti baru dapat gitu ya. Nah, tapi sepertinya lebih pendek, tapi ya mungkin agak bingung gitu ya kalau pertama kali lihat. Nah, tapi ini yang bisa kita lakukan ya. Okay, and then what's next? We have tangent of 2 theta equals square root of 3. Again, we find our first, yeah, actually this is a special angle, yeah, so you can use your knowledge or you can use your calculator. So tangent inverse or arctan of square root of 3, ya ini sudut istimewa yaitu 60 derajat ya. Dan kalau kalian pakai kalkulator juga insya Allah dapat 60 derajat. And then next, yeah, again we can use the graph to help us find the other values. But actually for tangent of theta,
it's somewhat easier because all the values must be apart from each other by a multiple of 180 degrees ya. Artinya gini. Kalau kita buat gambar grafiknya seperti ini. Ya, seperti ini ya, kalau dari 0 sampai 360, ini sampai 90, kemudian selanjutnya sampai 180, 180 sampai 270, kemudian dari 270 sampai 360. Ya, semacam ini. Ya, karena setiap, so every 180 degrees, you will only get one solution ya. So the next solution will be the first solution plus 180 degrees ya. So for example, if you have tangent of 2 theta equals square root of 3, so we have square root of 3 over here. The first one is over here. Oke, kita pakai merah lagi biar kelihatan. Okay, let's say the first one is over here, the second one is over here, and so on. But we only want it to be between 0 and, oh sorry. Oke, maaf, satu lagi tambahan di sini karena theta di sini sudutnya 2 theta ya, bukan theta, maka kita biar enak kita kali 2 dulu ya di sini, kita kali 2 dulu. Kita cari dulu batasnya untuk 2 theta. Kita cari dulu intervalnya untuk 2 theta. Jadi kalau theta dari 0 sampai 360, 2 tetanya dari 0 sampai 360 kali 2, 720 ya. Berarti ini kita lanjut dulu. Ya berarti ya kali 2 ya, berarti tinggal dari sini kita ulang lagi. Sekali lagi, jadi ini kan 2 periode ya, 2 periode, berarti kita tambah 2 periode lagi. 1, kemudian, ya. Nah ini sampai 720. Ya, jadi kita tahu di sini harusnya ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 intersection. Nah, yang perlu akan diperhatikan di sini adalah ini kan tempatnya di sini ya, tempatnya di sini. Ini 60 derajat. Nah, yang selanjutnya itu adalah 180 tambah 60 gitu ya. Selanjutnya adalah 360 tambah 60, yang selanjutnya adalah berapa nih? 540 ya, 540 tambah 60. Nah, di mana 0, 180, 360, dan 540 ini jaraknya 180. Artinya di sini dari titik ini ke titik selanjutnya di sini, ya ini kita pakai, bisa dibilang kita pakai ininya juga ya, pakai periodiknya dari grafik tangan, kita bisa lihat bahwa di sini jaraknya adalah 180 derajat. Dari solution kedua, dari intersection kedua ke yang ketiga, juga jaraknya adalah 180 derajat. Begitu pula dari sini ke intersection terakhir 180 derajat. Artinya kita tahu 60 derajat, ya selanjutnya tinggal tambah-tambah 180 derajat ya. Artinya di sini. Nah, dan di sini hati-hati, di sini masih 2 theta ya, di sini masih 2 theta. Jadi arctannya sama dengan 60 derajat, maka 2 theta, nah bukan theta ya, ini belum theta. 2 theta sama dengan 60 derajat atau 60 tambah 180 berapa 240 ya. Ya, 1/60 tambah 180. 240 kemudian tambah 180 lagi. Ya, 60 tambah 180 lagi. Ya, ntar kepanjangannya saya tulisnya pokoknya dan seterusnya tambah 180 terus. Ya, atau bisa kita tulis 60 tambah 2 kali 180. 60 tambah 3 kali 180 dan seterusnya. Ya, tapi ini berdasarkan grafik yang kita buat, kita tahu ini sudah terakhir ya. Selanjutnya sudah lebih dari 720. Sudah melewati interval yang kita perlukan. Nah, berarti 60, kemudian 240, kemudian ini 360 tambah 60 ya, jadi 420.
Kemudian yang terakhir adalah 540 tambah 60, 600. Berarti 2 tetanya kita dapat, berarti tetanya juga tinggal dibagi 2, 30 atau 120, atau 210, atau 300 gitu ya. Nah, seperti itu. Dan nantinya bentuk-bentuk persamaannya bisa bervariasi, semakin ya ada yang lebih rumit gitu ya. Mungkin saya, waktunya sudah habis ya. Selanjutnya pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Mister. Oke. Ya sudah, kita sudahi dulu saja. Nanti mungkin kita lanjut besok, dan besok juga saya akan berikan beberapa exercise ya. Ya, besok ada exercise juga. Sebentar. Ya, ini sebenarnya udah semua ya, jadi mungkin besok exercise saja. Nanti saya akan berikan di Google Classroom insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Thank you, Mister. Mister. Oke.